so ebeche asem tia bi awo trokunkronim na yena yede tu ye ho fo de abo yembra asem no yebehu asem no wo Isaiah 54 Isaiah 54 verse 14 Isaiah 54 verse 14 eya sama yeni na yenim na yetie na de ahye ye hu kran ahye ye hu den wa na wiase abrabo ayeboy nyama ehye nipa so ma nipa akoma ento ne yem Bible no kan Isaiah 54 verse 14 osi wote ne mu ana wo betim na wo ne nhyeso ntem betwe na awudifo erim ben Mamefa 15 ni kan wo se wo pe wo ntokwa nanso emfimi awurade na won a wodi wo achi no wo be hwe ase amen asemu tia bi wo mu na pese me ne wo che o se trini mu na yase betim na ye ne nhyeso ntemu betwe odofo wo tie me ana wiei me ne wo ka nhyeso ho asem nhyeso se bibi hye wo so na wontimi ye wo ho hwe obi a ne ho ya densen wo no se oniku no na owa hoɔden sa wotimi hye wo so obi obe hye wo so bia yo nipa ne ho ya densen wo ntimi nua wotie me anti sɛ yɛ makwan ma bibi hye yɛ so Bible sɛ yɛ ne nhyeso ntem ebetwe na nhyeso kwan bɛ so na ɛfa so ba nhyeso mpɛsɛm no ka ho asɛm na ɛyade baako efi ɔkasɛmu ɛna nipa fa so de hye nipa so ɛde titi nipa wa brabo mu menim ni a ɛhye wo so menim ni a aba wo timu a nti waba wo timu pɔsɛ wo pɛsɛ wodi wo ho bɔne menim ni a meso Bible sɛ yɛ ne nhyeso ntem betwe adofo yɛ hwɛ yɛ ho ye na yɛntimi ahyɛ yɛ ho so ama bibi anhyɛ yɛn so mepɛsɛ wote ase sɛ abrabo a yɛ na mu no sɛ yɛ kristofo no yɛnya bibi bia tɔtrɔtɔ Bible sɛ kristo ni amane dɔso na nso Awurade gini nyina o gini fi ni nyina mu ɔdɔfo amane bɛba nsɔhwɛ bɛba na nso mɛmpene ma bibi ɛnhyɛ wo so sɛ wo ma kɔma bibi hyɛ wo so a wobɛdi awu mene wo kasa fa nhyɛsoɔ ho na yɛnyinaa yɛtumi di yɛn ho so wɔ abrabɔ mu no obi bɛbusa wo sɛ enti wo dededededede wo ware nti wo nwo ɛtumi hyɛ wo so ama wotumi dwen ho saa ma wotumi sɛ asɛm a osi mesi aka kyerɛ wi ɛtete ɛhaw obi tumi ka sɛ bi kyerɛ ma ne tete wakoma ama wo da wo nda ntumi paa na osi mesi aka saa asɛm yi akyerɛ me ɛsɛ me so meyɛ ne bibi etua nan meyɛ ne bibi etua ka obatumi ɛyɛ asoɔden ma nkasa tumi sɛ no asoɔden a wobɛyɛ deɛ ɛrehyɛ wo so nanso Bible sɛ mɛma nhyɛsoɔ ntumi yɛ adɔfo obi betumi aka sɛm ya kyerɛ ma nkasa wote hɔ a na wowura aho wo ho a woyɛ ho hwie yɛyie ewie yɛtu yɛn ho fo sɛ yɛmbɔ mmɔden na yɛhyɛ yɛn ho so awɔ ade a ɛhyɛ yɛn so no ho na nsɛntɛm sɛ bɛkyekye nsɛm akɔ so owiase a America abranti bi a wɔntumi anhyɛ no ho so wɔ nea ɛhyɛ no so nti no watwituo ekum ne nkasa ne yere abɔ ne tuo ekum ne kɛkɛ adɔfo nhyɛsoɔ wɔ hɔ tumi bɔne wɔ hɔ ɛhyɛ nipa so nanso sɛ yɛtintim Awurade mu a yɛbɛtumi adi so ɛsɛ yɛtumi di so ebisɛ sunsun bɔne wɔ hɔ a ɛhyɛ nipa so nipa tumi ka asɛm a ɛhyɛ wo so obi asɛm a ɔka kyerɛ wo nti no egya wo nsanom obi asɛm a ɔka kyerɛ wo nti wo sɛ nsa koa na bɛnom ɛhyɛ wo so sɛ bɛnom nsa ɔdɔfo sɛ woma w'ani bɔ ho so na wokasa wohyɛ wo ho so a ɛsɛ wo ho sɛ nea wonna mu no ɛmboa wo sɛ wobɛgya wo ho na woanom nsa ɛhyɛ wo so sɛ wopɛ sɛ wodi awuo waka kyerɛ wo sɛ asɛm a ɔsi bɛsi aka kyerɛ me nti mɛnom aduro wuo ɔdɔfo hyɛ wo ho so
Bible says in Shesson Temu Betri, Assemble Ecclesiastes chapter 7, verse 7. Also in Shesoma or Defo Bodam. In Shesoma Wotimia Bodam. Our Ecclesiastes chapter 7, verse 7. Okay, Abehu. But what is over being a wakai? It also surely oppression make a wise man mad. In Shesoma Onyanseni. Obi also Onyanseni no or Bodam. Odafu bibi betimi aka sama akyerɛ wo ma bibi be kiki wakoma sɛ wo twe sekan ɛsɛ wo di dua boni ti kunu ɛsɛ wo wɔ ne sekan na wo kunu na mo sɛ wotimi hyɛ ho so kakra bi a wotimi twɛn kakra bi a wotimi hyɛ ho so kakra bi a mo sɛ ɛba betwa mu sɛ adɔw na ɛkɔ mo ma yɛ hyɛ yɛ ho so ɛna masɛm yɛ tia ɔdɔfo hyɛ ho so ɛyɛ sa wobɛbɔdam ɛyɛ sa wobɛbɔdam sana tronika nhyɛsoma nyansani bodam odofo anya sa bibi beto so obi beka asem bi akyeroma odwini ho a ebeye wo yaw sa ma ohun ni abeye odofo so obi ka bibi sa akyerɛwo obi ka asem ye ya sa akyerɛwo a hyɛ ho so na sɛ ye kristofo yi yenya no totroto da nsɔhwɛ beba amane beba otai beba na mo so abasa ɛsɛ wutimi hyɛ ho so ɛsɛ wotimi dra pintin ma nyankopɔn ma ukasa hu sɛ no asama osumasi akai de na nkati sanka me di me ho awu ana sanka me ye ne bitua ka ana sanka me kumi ho na so nyame asɛm ti ma hyɛ me ho so Bible say yane nhyeso ntem betwe yane ntem betwe a sɛ wo hwehwɛ yane nhyeso a ɛnya de a ye behu no ɔdɔfo hyɛ ho so wɔ embra obi aka bufu sama kyerɛw anka wo kwansa anka wo bodua odi atro kase ato so wedi atro kase ato so ade ne ye na wo fa ye na so o se wo na wo fa ye odofo se wotimi hye wo so se mre na ebetwom akọ se wa hye wo so no ma wakoma so a ekiki wo na wo da na wo dwe ho ade che wo dwe ho ade san a ebepraw ama wa ye ne enti se wo ye ebema wa bodam ama wa hwe wa wie no akopie wa fiase minua hyɛ ho so sɛ wankɔpie wɔ afiase so a ɛbɛma wawu afi atiasefo asase so hyɛ ho so paa na asɛm baako pɛ na mpɛ sɛ me ne wɔka Bible ne sɛ na treni mu na yɛbɛtim awɔ treni mu sɛ okristoni a yɛtie saa asɛm yi yɛna ɛbɔ mu tie saa asɛm yi sɛ wopɛ biribi na ahyɛ wo so a yɛma ne yɛ treni abrabɔ mi a mi kase ne wa wutie mi life yi se ye babibi na hye yen so awo yen Kristo sum abrabo yi mu a muma enye trene abrabo enye nyame sompa na Bible si nyame sompa apini ewo mu no eye adenya kese adofo se ebepene na ye tintim ye ho wo trene mu ya ma ye yiwu aye yiwu ya ma ye debi aye debi se ye debi na ye yiwu so ye yiwu obi twa atoto yen so kra ye nim se ni oka no eyato ade bia yira yen na ye fa na wo to yen so kra ye nim se eyato ntinu haye yesa nyame kasiye ane nyame tumi bedadi enum na ye betintim wo odofa wo tie me se pe bibia hye yen so wo na wiase mu a enye trene abrabo se Bible se trene mu na ye betim o kan 15 na o se na wo pe wo ntokwa ni o hye wo so no ni o gigi wo no no di kasa ha wo no o pe wo ntokwa na so Bible se enfimi awrade ntokwa nhyeso na wo di hye wo no me na dofo awrade se enfino enti wo kasa wo tie mi mo ma ye hye ye ho so bi ka asem bia nye kyerɛ a yɛmmene ntu yɛnyam na ntu yɛn bo ase na masɛm de twato ne sɛ yɛpɛ bibi na ahyɛ yɛn so a ɛnyɛ trene yɛ yɛpɛ bibi na ahyɛ yɛn so a ɛnyɛ nokwaredi wɔyɛ asɔrekomu wɔyɛ afɔrebomu wɔyɛ ntatitua mu wɔyɛ na montu a yɛtua ma awurade mu yɛnyɛ hyɛ awurade animonyam wɔ trene kwan so na num na yɛbɛtintim awurade kyerɛ asɛm yi so ɔdɔfo a wotie me na yɛnyinaa yɛhyɛ yɛn ho so na yɛanyɛ nea ɛnte sɛ yɛyɛ na mo ya ni ati say ade ama awurade na nyankopɔn nya ni monyam bebre adom ni tuma yi na yɛ ka sɛ amen da say we tie me che na obi nso nsa ka bi
no no so tie nyame asem amen. Amen. Ishanka radidi da.